आईटीआई अर्थात शिल्प तालीम अनुष्ठान यह कौन एहिठारे कौन करा जाए किपरि भाବରେ परिचालित हुए जानिबा यह होउछि आईटीआई रो लोगो। साधारणतः समस्ते जानिछंती आईटीआई रे कंप्यूटर किंबा एसी मेकानिक किंबा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा फिटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग वेल्डर मेकानिक मोटर व्हीकल एहीपरि बहुत ट्रेड रही से ट्रेनिंग दिया जाए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लेज ए vital role in economy of the country, especially in terms of providing skilled manpower। आम देशर युवगोष्ठी मानक दक्षतार विकास करिपारिले देशर आर्थिक विकास घटी पारिबो। मेक इन इंडिया शब्दर अर्थ संपूर्ण हो पारिबो। समस्तंक पई रोजगार द्वार खोलीजिबो। विश्व रे भारत कुशली कारीगरर गंताघर साजी पारिबो। The Directorate General of Training (DGT) comes under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), offers a range of vocational training trades in different sectors based on economy labor market। भारत सरकारଙ୍କ दक्षता विकास मंत्रणालय रो अधीन रे थाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग वर्तमान रो कारीगरी बाजार को देखी विभिन्न क्षेत्र रे तालीम प्रदान कराउछंती। डीजीटी विभिन्न प्रकार तालीम प्रदान योजना मान प्रस्तुत करी तार सिलेबस एवं किपरि दक्षता विकास तालीम दिया जिवो तार नियम मान प्रस्तुत करूछंती। The vocational training programs are delivered under the aegis of National Council of Vocational Training (NCVT) अर्थात एही वैषयिक तालीम नूआ दिल्ली रे अवस्थापित नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग रो तत्वावधान रे परिचालित एनसीवीटी आईटीआई रे एडमिशन नेउथिबा पिलामानकर रेजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप एवं एग्जामिनेशन कराई थाए। पिलामानकर समस्त तथ्य एमआईएस पोर्टाल माध्यम रे संरक्षित करी वर्ष वर्ष धरी रखि थाए। एही पोर्टाल रु पिलामाने तांकर एग्जाम रिजल्ट एवं निज प्रोफाइल देखि पारंती। एही पोर्टाल रे ई सर्टिफिकेशन रो व्यवस्था रहिछि जहा आईटीआई माननकु प्राप्त होई थाए। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (CTS) and Apprentice Training Scheme (ATS) are two pioneer program of NCVT। NCVT दुईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम रो दायित्व नहीं थाए यथा CTS एवं ATS। गोटिए हेला क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एवं अन्यटी अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। CTS कहिले जहा आमर आईटीआई मानक ट्रेनिंग दिया जाए जेमिति कि वर्षिकिया एवं 2 वर्षिकिया ट्रेड सब। The minimum eligibility for admission in ITI 8th, 10th and 12th pass with respect to the trades and admission process will be held in every year in July। साधारण भावरे आईटीआई रे भर्ती हेबा पई अष्टम पास, दशम पास किंबा केतेकांश ब्रांच रे युक्त 2 पास रो आवश्यकता रही थाए। केतेक पिला दशम पास करि न पारी किंबा दशम पूर्वरु पाठ पढ़ा छाड़ी अन्य राज्य रे जाई श्रमिक काम करंती। सरकार सेमानंक पई दक्षता विकास रे तालीम प्रदान रो व्यवस्था करिसंती।
There are all trades having yearly course having first year and second year. At the end of each year, All India Trade Test AITT will be conducted in every July with online test pattern and multiple choice type questions. ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପିଲା ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ITIରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ यानी AITT। After passing, National Trade Certificate NTC will be issued by DGT, which is authorized and recognized internationally. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ଶେଷ ପରେ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। After finishing instructional training with NTC certificate, they have to undergo apprenticeship training ATS for 1 or 2 years in respective trades under the Apprentice Act 1961 in various government and private establishments with stipend। ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଖଣି, ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଭାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାଏ। At the end of the apprenticeship training, All India Apprentice Test will be conducted and apprentice certificate will be issued। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାସ୍ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥାଏ। They can get job opportunities in private or government establishment in India abroad, or they can start small scale industries in manufacturing or in service sector with subsidiary government loan। ପରିଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ନାଭାଲ, ହାଲ୍, ସେଲ୍, DRDO, ISRO, PGCIL, OPTCL ଇତ୍ୟାଦିରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା, ଜିନ୍ଦଲ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସବସିଡିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ।